السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. كيف حالك؟ لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى الجامعة. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى، ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. أذهبت إلى الطبيب؟ نعم، ذهبت. أين ذهب أبو إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين ذهبت أمه؟ ذهبت إلى خالته زينب. متى رجع إبراهيم من المدرسة؟ رجع بعد الحصة الأولى. إبراهيم بن أخت يوسف. صحيح. يوسف عم إبراهيم. خطأ. يوسف خال إبراهيم. صحيح. أخوات إبراهيم ذهبنا إلى المكتبة. خطأ. أخوات إبراهيم ذهبنا إلى المدرسة. صحيح. إخوة إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. صحيح. ما ذهب إبراهيم إلى الطبيب. خطأ. إبراهيم ذهب إلى الطبيب. صحيح. الأولاد ذهبوا إلى الملعب. الطالبات ذهبنا إلى المدرسة. المدرس ذهب إلى الفصل. أنا ذهبت إلى المطار. أختي ذهبت إلى المطبخ. أين ذهبت أنت؟ أذهبت إلى المستشفى يا محمد؟ آمنة وفاطمة وزينب رجعنا من الجامعة. زملائي ذهبوا إلى مكة. أنا رجعت من الرياض أمس. مريم وبناتها ذهبنا إلى جدة.
Ummi qalat ana maridatun. أذهبت إلى المدرسة أمس؟ لا، ما ذهبت إلى المدرسة أمس. أرجع أبوك من بغداد؟ لا، ما رجع أبي من بغداد. أذهبت أختك إلى المستشفى؟ لا، ما ذهبت أختي إلى المستشفى. رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت من المدرسة لأنني مريضة. المثال: أذهبت إلى المدرسة أمس؟ نعم، ذهبت. أما ذهبت إلى المدرسة أمس؟ بلى، ذهبت. أرجع أبوك من السوق؟ نعم، رجع. أما رجع أبوك من السوق؟ بلى، رجع. أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ نعم، ذهبت. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ بلى، ذهب. لا بأس. شاي. Penjelasan Ad-Darsu Rabi', pelajaran keempat. Pada bagian ini, kita mempelajari kata kerja dalam bentuk lampau atau fi'il madhi. Contoh, zahaba, dia laki-laki telah pergi. Raja'a, dia laki-laki telah kembali. Sebagian besar kata kerja dalam bahasa Arab hanya memiliki 3 huruf yang dikenal dengan nama fi'il sulasi mujarrad. Bentuk dasar kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Sebagaimana yang kita lihat dalam buku 1, zahaba berarti dia laki-laki telah pergi, akan tetapi jika diikuti oleh subjek, maka kata ganti dia dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dihilangkan. Contoh, zahaba Bilalun berarti Bilal telah pergi, dan bukan Bilal dia telah pergi. Dengan cara yang sama, zahabat berarti dia perempuan telah pergi, namun apabila subjek mengikuti, maka kata ganti dia untuk perempuan ditiadakan. Contoh, zahabat Aminatu, Aminah telah pergi. Pada zahaba, dia laki-laki telah pergi, dan zahabat, dia perempuan telah pergi, subjek yang terdapat dalam kalimat ini disebut dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi atau dhamir yang tidak tampak sebagai dhamir. Akan tetapi keberadaannya hanya diperkirakan terdapat pada fi'il madhi, mudhari, dan amr. Pada bentuk dasar madhi, sufiks atau akhiran ditambahkan untuk menunjukkan dhamir. Proses ini disebut isnad atau al-isnad. Pada pelajaran ini, kita mempelajari isnad dari kata kerja madhi untuk kata ganti berikut. Zahaba, dia laki-laki telah pergi. Subjeknya adalah dhamir mustatir. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Subjeknya adalah dhamir mustatir. Huruf ta adalah tanda yang menunjukkan muannas. Zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Subjeknya adalah waw, huruf alif setelah waw tidak dilafalkan. Zahabu. Zahabana, mereka perempuan telah pergi.
Subjeknya adalah nun, zahabna. Zahabta, Anda laki-laki telah pergi. Subjeknya adalah ta, zahabta. Zahabtu, saya telah pergi. Subjeknya adalah tu, zahabtu. Perhatikan perbedaan antara bentuk muzakkar dan muannas. Aina Bilalun wa Hamidun wa Khalidun zahabu ila suqi. Di mana Bilal dan Hamid dan Khalid mereka telah pergi ke pasar. Aina Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu zahabana ilal madrasati. Di mana Aminah dan Fatimah dan Zainab mereka telah pergi ke sekolah. Untuk mengubah kata kerja maldi dalam bentuk negatif digunakan partikel ma. Contoh, zahabatu ila suqi. Saya telah pergi ke pasar. Ma zahabatu ila suqi. Saya tidak pergi ke pasar. Ma kharajal imamu minal masjidi. Sang imam tidak keluar dari masjid. Dakhala Bilalun walakinnahu ma jalasa. Bilal telah masuk tetapi dia tidak duduk. Perbedaan antara na'am dan bala, kata bala digunakan untuk menjawab pertanyaan negatif. Jika seorang muslim ditanya, alasta bimuslimin? Bukankah kamu seorang muslim? Jawabannya adalah, bala ana muslimun. Iya, saya seorang muslim. Tetapi jika non-muslim ditanyai dengan pertanyaan yang sama, dia menjawab, na'am lastu bimuslimin. Maka dalam menjawab pertanyaan negatif na'am berarti tidak dan bala berarti iya. Li'anna, karena. Contoh, ma kharajtu minal baiti li'annal jawwa baridun. Saya tidak keluar dari rumah karena cuaca dingin. Zahaba Ibrahimu ilal mustashfa li'annahu maridun. Ibrahim pergi ke rumah sakit karena dia sakit. Perhatikan bahwa li'anna dibentuk dari li yang berarti untuk dan anna yaitu saudara inna. Maka kata benda yang mengikutinya mansub.